ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت واعظ نبی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 9 آیت۔ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خداوند تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ پاک کلام کے بڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہماری آج کی دوسری تلاوت پیدائش 37 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 2 آیت تک۔ اور یعقوب ملکی کے نان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ اور یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 70 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفوں کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ آمین۔ ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ وقت ہے کلام خدا کا، جن کے پاس کتاب مقدس ہے اپنی بائبل کو کھولیں۔ خدا کی خادمہ ایوانجلسٹ ہمارا شوکت آئیں گی آپ کی بہت تالیوں میں کلام خدا کی سارا نام دیں گی۔ خدا کے زندہ بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آج اگر ہم توجہ کے ساتھ کچھ وقت خدا کو دیں گے تو یقیناً ہم کلام خدا سے برکت پائیں گے۔ اور آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ جو کلام اس نے مجھے دیا وہ ایمانداری سے میں آپ کے سپرد کروں۔ تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرنے والے ہوں گے، خدا سے قوت مانگیں گے کہ خدا ہمیں قوت دے، سمجھنے والا ذہن دے اور محفوظ کرنے والا حافظہ دے۔ خداوند ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتے ہیں اس وقت کے لیے۔ اے خداوند دل سے شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آج کلام خدا میں سے جو آیات، جو باتیں، جو کلام آپ نے مجھے دیا ہے میں دیانتداری سے، وفاداری سے یہ میرے خدا بیان کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے تیرے روح القدس کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا پاک خدا اپنے آپ کو تیرے تابع کرتی ہوں۔ اے میرے خدا کلام فرماتا ہے بولنے والے تم نہیں بلکہ میرا پاک روح ہوگا۔ اے میرے خدا الفاظوں کی ترتیب دینا، طریقہ دینا، سلیقہ دینا، ماحول فضا کو تھامے رکھنا، اور اے میرے خدا آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا کلام اے میرے خدا ہماری زندگی میں روحانی ترقی، بیداری، سرفرازی کے لیے ہو، اور آج کی نصیحت اور تربیت اے میرے خدا جو تیری طرف سے ہمیں ملے اے میرے خدا ہم اپنی زندگیوں میں ریسیو کرنے والے ہوں تاکہ آنے والی زندگی کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ مانتے پہلے یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، آمین۔ آج کی ہماری تلاوت وائس کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 9 آیت ہے جو ہماری مرکزی آیت ہے۔ بیان کرنے سے پیش کر ہم جاننا چاہیں گے کہ وائس کی کتاب لکھی کس نے اور اس میں کیا خدا کا خادم بیان کرتا ہے۔ ہم وائس کی کتاب کا لکھنے والا داؤد کا بیٹا سلیمان ہے، اور جس کو انسانوں میں سب سے زیادہ عقل و دانائی عطا کی گئی، اور خدا نے فرمایا نہ اس سے پہلے ایسا دنیا میں آیا اور نہ اس کے بعد اس دنیا میں آئے گا۔ خدا نے کہا، اس نے تحقیق اور پریکٹیکل وہ انسان تھا۔ وائس کی یہ کتاب 935 قبل مسیح میں لکھی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے بغیر ہماری زندگی خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وائس کی کتاب اس لیے لکھی گئی تاکہ ہم اقوام عالم کو یہ سکھائیں کہ انہیں خدا کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی، ان کی زندگی، ہماری زندگی بخارات کی مانند ہے۔ وائس کہتا ہے کہ زندگی کے معنی انسانی سرگرمیوں میں تلاش کرنا فضول ہے،
जिंदगी के मायने उस वक्त तक नहीं मिलते जब तक हम जिंदगी के तस्वर में खुदा को नुमाया देखते हैं। इस किताब के मुताबिक जिस्मानी हो या रूहानी, दोनों जिंदगियों के लिए खुदा का खौफ बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल इसके आखिरी हिस्से को दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब में अपने अल्फाज में बयान करता है। सुलेमान इस हकीकत को समझ गया था कि ईमानदार खुदा के सामने अपने हर काम के जवाबदेही के लिए खड़ा है। वह इसकी किताब का पैगाम को दूसरे मरहले में 2 मरहलों में तश्कील दिया गया है। पहले मरहले में पहले हिस्से में बयान करता है कि जब हम अपने अमाल, काम, दौलत और इंसानी अकल से खुद को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं तो हम यकीनन नाकाम रहते हैं। हमारी जिंदगी खालीपन का शिकार हो जाती है और हमारी जिंदगी बुखारात की मानिंद है, बड़ी तेजी से गुजर जाती है। इस किताब का दूसरा मरहले में वो बताता है कि लोगों को खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए, खुशी और ईमानदारी से जिंदगी गुजारनी चाहिए। और आज का मेरा मज़मून, मेरा उन्वान मसीही नौजवानों पर मौजूदा दौर के असरात हैं। और इस मज़मून के लिए हमारी मरकज़ी आयत है वॉइस की किताब 11 बाब 9 आयत। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश और उसके आयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन खास बात याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। इस मज़मून को बेहतर तौर पे समझने के लिए मैंने इन आयात को 3 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि हम कलामे खुदा को बेहतर तौर पर समझें और हर एक आयत पर रोशनी डालें ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें। पहला हिस्सा है, ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला। दूसरा हिस्सा, अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। तीसरा हिस्सा बहुत अहम और खास, लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। हम पहले हिस्से की तरफ आते हैं कि ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश रह और इसके आयाम में अपना जी बहला। यहाँ मैं ये बताती चलूं कि ये लफ्ज़ जवान इस्तेमाल यहाँ हुआ है तो ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, बेटों के लिए नहीं है, बल्कि ये बेटियों के लिए भी है। लड़की लड़के दोनों के लिए मैसेज है कि आज का जवान क्या कर रहा है। आज के जवान को अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। आज का जवान अपनी खुशी तलाश करता है। आज का जवान अपनी खुशी किन चीजों में तलाश करता है, किन बातों में वो चाहता है कि मैं लगा रहूं। उसके पास अच्छा मोबाइल हो, उसके पास मोटरसाइकिल हो, उसके पास दौलत हो, उसके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, वो दोस्तों में ऐशो इशरत की जिंदगी को बसर करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी ये जिंदगी जो है वो मैं अपने मुताबिक जैसे मैं चाहूं उसको गुजारूं। मगर वो यहाँ वॉइस ने आपको कोई परमिशन लेटर नहीं दिया, वो दे नहीं रहा कि नौजवान तू जो चाहे वो तू करता जा, बल्कि इस तरह से जिंदगी गुजारने वालों को वो वार्निंग दे रहा है कि इस तरह की जिंदगी गुजारने वाले को खुदा एक दिन अदालत में लाएगा। इसी तरह की जिंदगी इस दुनिया में तो आप गुजार सकते हैं, लेकिन इसका अंजाम अदालत है। ये सारी चीजें हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती ना। अगर हमारी जिंदगी में खुदा का डर है, खुदा का खौफ होगा तो हम कलाम का लिहाज करेंगे और अपनी जिंदगी को इस कलाम के मुताबिक हमारे साथ हमारे अंदर अगर कलाम होगा तो फिर हम हर एक काम में खुदा की मर्जी के मुताबिक करेंगे और अपने दोस्तों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने कुलीग्स के लिए हम बाइस से बरकत बनने वाले होंगे। हम कलाम में से एक नौजवान की जिंदगी को देखेंगे जिस बहन ने पढ़ा पैदाइश 37 बाब पहली 2 आयत, वो एक दफा फिर पढ़ दीजिएगा प्लीज। पैदाइश की किताब 37 बाब पहली 2 आयत पढ़ेगी बहन। और याकूब मुल्की कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 70 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ
भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। यूसुफ अपने भाइयों के साथ रहता था और वो कैसा था, वो खास बात के वो अपने भाइयों के इन बुरे कामों की खबर अपने बाप को देता था। वो नौजवान था, सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसे बुरे कामों से नफरत थी क्योंकि उसके बाप ने जो कलाम की बातें उसे सिखाई थी वो उस पर अमल करता था और खुदा से वो मोहब्बत करता और उसके हुक्मों पर चलता था। इसलिए वो अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर किसको देता था? अपने बाप को देता था। आजकल हम देखते हैं कि आजकल के भाई बहन क्या करते हैं, एक दूसरे के राजदार बन जाते हैं, एक दूसरे के कामों पे पर्दा डालते हैं, बल्कि एक दूसरे के वो क्या हो जाते हैं, राजदार बन जाते हैं। और सोचने की बात ये है कि ये 12 भाई हैं, यूसुफ इसमें 11वें नंबर पे है क्योंकि 12वें नंबर पर इसका भाई बिन्यामीन है और वो छोटा है। और देखते हैं बाकी इससे सारे बड़े हैं और ये 10 से छोटा है। इसकी दूसरे भाइयों से नहीं बनती और 10 में से दोस्त, उन 10 की आपस में दोस्ती है और उनकी आदत क्या है, एक जैसी है। मगर ये जो यूसुफ है वो इनसे क्या है, मुख्तलिफ है और इसकी अपने बड़े भाइयों से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये उनके बुरे कामों का अपने बाप को बताता है और उनको बुरे कामों से मना करता है क्योंकि जो तालीम इसने अपने बाप से पाई है, जो कलाम खुदा इसके अंदर है, वो उसे बुरे कामों से रोकता है और वो इसी वजह से इन कामों की तफसील अपने बाप को बताता है। ये भी एक नौजवान है लेकिन ये गुनाह से क्या करता है, नफरत करता है और छोटा है, लड़का है, भाइयों के साथ मिलजुल कर रहता है, उनकी बातें वो छुपा भी सकता था, उनसे पैसे भी ले सकता था, हो सकता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक उन पर चलता और उनसे पैसे लेता और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने अपनी खुशी का रास्ता नहीं तलाश किया बल्कि खुदा की राह में उसने अपनी खुशी को तलाश करते हुए, बल्कि उसकी खुशी खुदा की आवाज में थी। मजीद हम पढ़ेंगे ज़बूर 105, जो भी कान में पढ़ सकता है, ज़बूर नंबर 105 17 से 19 आयत। ज़बूर की किताब 17 से 19 आयत कोई भी पढ़ सकता है बुलंद आवाज से। जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। जी, ये पूरी कहानी हम यूसुफ की पैदाइश की किताब 37 और 39 बाब में हम पढ़ सकते हैं, इसमें जिक्र मिलता है। लेकिन हम यूसुफ की जिंदगी की खास बातें जो है ज़बूर 105 से देखेंगे कि यूसुफ पहली बार 17 आयत में यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उसके 10 भाइयों ने उसे पैसे लेकर क्या कर दिया, बेच दिया। और ये उसके लिए कम दुख नहीं था कि उसके अपने भाइयों ने उसे क्या किया, बेच दिया। आज का नौजवान होता तो वो गलत राहों की तरफ गामजन हो जाता, वो शराब पीना शुरू कर देता कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया। हो सकता है वो इनसे बदला लेने के लिए किसी गैंग में शामिल हो जाता, और ये भी हो सकता है, मगर ये इसने क्या किया, इन सारी चीजों की बजाय बल्कि वो खामोश रहा, उसने सब्र किया, खुदा पर भरोसा किया। फिर 18वीं आयत में हम देखते हैं उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया, क्योंकि उसे बेड़ियों से दुख दिया गया, क्योंकि जब वो बेचा गया तो उसे एक हाकिम 44 ने खरीद लिया और उसे अपने घर का क्या कर दिया, मुख्तार बना दिया। और उस 44 की बीवी का दिल यूसुफ पर आ गया, क्योंकि वो खूबसूरत था, नौजवान था और उसकी बीवी उसे चाहने लगी। लेकिन यूसुफ के अंदर खुदा का डर, खुदा का खौफ था और उसने उस पर कुछ तवज्जो ना दी। और यूसुफ आगे बड़ी आजमाइश का उसे सामना था, वो भी अपनी जवानी को एंजॉय कर सकता था,
लेकिन उसने ये खुशी का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि गुनाह को गुनाह कहा। जब उसकी बीवी ने यूसुफ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो यूसुफ वहां से क्या किया, वो भाग निकला, वो भाग गया, वो खड़ा नहीं रहा, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे बार बार मजबूर करेगी। उसने वो जगह छोड़ दी, उस जगह से वो भागा। लेकिन उसकी बीवी जो जब वो इस काम में कामयाब ना हुई तो उसने यूसुफ पर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, और फिर यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। और इस तरह जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उसकी सजा उसे मिली, और उसने सजा कबूल की और उसने बेड़ियां कबूल की, लेकिन खुदा का गुनाह ना किया। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम इस गुनाह को एंजॉय कर रहे हैं, या खुदा में होते हुए हम बुरे कामों से नफरत कर रहे हैं। सच्चाई में दुख उठाना पड़ता है, लेकिन फिर जब खुदा आपके साथ होगा तो यूसुफ की तरह आपको सरफराजी बख्शेगा। और जैसे आयत नंबर हमने 19 में पढ़ा, जब तक कि उसका सुमर पूरा ना हुआ खुदा का कलाम उसे आजमाता रहा, और 17 साल की आजमाइश के बाद यूसुफ दूसरे दर्जे का हाकिम बनाया गया बादशाह के बाद। जब उसने खुश रहने के तरीका खुदा में ढूंढा तो फिर खुदा ने उसे सरफराज किया, खुदा ने उसको सरबुलंद किया, उसने दूसरे दर्जे का उसको हाकिम बना दिया। फिर हम आते हैं अपने आयत नंबर के दूसरे हिस्से में, अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। जब हम दूसरे हिस्से को पढ़ते हैं तो ये भी कोई परमिशन लेटर नहीं है, बल्कि इस तरह की जिंदगी गुजारने वालों के लिए क्या है, एक बड़ी वार्निंग है कि खुदा के ऐ जवान, अगर तू दिल की राहों में और अपनी आंखों की ख्वाहिशों में ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहा है तो याद रख कि एक दिन अदालत में खड़ा होना पड़ेगा और फिर इन बातों के लिए जवाब देना पड़ेगा। हम देखते हैं कलाम खुदा में कि बाइबल के नौजवानों में से जो है हमें मिलता है कि जो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बाइबल के नौजवान जो हैं सब कामिल थे, बल्कि बहुत से गुनाह में भी गिर गए। हम देखते हैं इस मिसाल को, दाऊद की मिसाल, दूसरा शमूएल 11 बाब में दाऊद की जिंदगी को हम पढ़ते हैं कि दाऊद खुदा का दिल पसंद बंदा है, नौजवान है, खूबसूरत है, खुदा ने उसे इज्जत बख्शी, इस्राएल का बादशाह बनाया, दुश्मनों पर फतह दी, लेकिन एक मुकाम पे वो भी गुनाह में गिर गया। और जब हम दूसरा शमूएल 11 बाब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूरिया की बीवी पर जब दाऊद की नजर पड़ी तो उसका दिल उस पर आ जाता है, और दाऊद बादशाह प्लान करके उसे अपने महल में बुलाता है और उससे शादी करने के लिए उसके शौहर को कत्ल करवा देता है। गुनाह करके बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ है, मगर हम देखते हैं कि गुनाह के बाद बड़े इत्मीनान में होता है, और एक दिन खुदा अपने बंदा नातन को के जरिए उस पर जाहिर करता है कि तूने गलत किया, तूने ज़िना भी किया और उसने शौहर को कत्ल भी कर दिया, खुदा तुझसे नाराज हो गया है। फिर वो अपने गुनाह में रोता है और आंसू बहाता है कि मैंने खुदा का गुनाह किया, जो कुछ खुदा ने मुझे मना किया वो मैंने किया। फिर खुदावंद अपने उसी नबी नातन को दोबारा उसके पास भेजता है और कहता है कि खुदा ने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिया है, तूने माफी मांगी है, लेकिन उसकी गुनाह की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब तुम्हारे घराने से तलवार कभी जुदा ना होगी, तूने छुपकर ये गुनाह किया, लेकिन अब दिन दहाड़े तेरी औरतों के साथ ऐसा होगा। हम देखते हैं कि जब हम गलत काम करते हैं, माफी मांगते हैं, तो फिर खुदा जरूर माफ करता है। तो बात बताने की ये है कि बहुत से नौजवान गुनाह में गिर जाते हैं, खुदा उनको माफ करता है जो माफी मांगते हैं, मगर जो तौबा नहीं करते कि दोबारा गुनाह नहीं करेंगे और अपने रुख को तब्दील करते हैं, खुदा उनको माफ करता है। जिस तरह दाऊद की तरह माफी मांगे, खुदा आज भी माफ करने की कुदरत रखता है और आज भी माफ करने वाला खुदा है, बहाल करने वाला खुदा है। दिल की आंखों की ख्वाहिशात को खुदा के ताबे कर दे, वो आपको जरूर फतह याब करेगा। अब हम देखते हैं एक नौजवान बेटी की बात हम करेंगे बाइबल मुकद्दस में से, आस्था की किताब। जब आप आस्था की जिंदगी पर गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो अपनी कौम को बचाने वाली बनी। आस्था एक नौजवान लड़की थी, यहूदी लड़की थी, लेकिन कसर में गुलाम थी।
جب بہت سی کنواریاں بادشاہ کے حضور جو ہے وہ پیش کی گئی کہ اس کی بیوی بنے، تو آستر بھی محل کے اندر پہنچائی گئی اور وہ بہت ہی وہ سب کی نظروں میں مقبول ہوئی۔ اب اس غلام لڑکی کے پاس عیش و عشرت کی زندگی تھی، وہ بادشاہ کے محل میں پہنچا دی گئی تھی، لیکن اس کو کیا خبر ملتی ہے؟ چند روز بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی قوم کو مارنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو اس لڑکی نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے روزے رکھے اور بادشاہ کے محل میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ بغیر اجازت اگر میں بادشاہ کے محل میں جاؤں گی تو مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن اس نوجوان لڑکی نے اپنی قوم کے لیے ڈیسیژن لیا کہ میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی تاکہ میری قوم بچ جائے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ مجھے موت کا حکم بھی ہو سکتا ہے، تو بھی وہ بادشاہ کے حضور جاتی ہے اور زندہ خدا کو یاد کیا اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے قربان ہونے کو بھی تیار ہو گئی۔ اور جب وہ بادشاہ کے حضور گئی تو خدا کے فضل سے بادشاہ اس کی جان بخش دی اور اس طرح اس نے اپنی قوم کو بچا لیا۔ آج سوچنے کی بات ہے، آج کے جوان بیٹی بیٹے اپنے قوم کے اس درد سے واقف نہیں ہیں، وہ اپنی عیش و عشرت میں، موبائل میں، اپنی زندگیوں کی کشمکش میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ کس جگہ کہاں پر ہماری قوم کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ ان ساری باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر میری قوم کے ساتھ، میری قوم کے بیٹیوں کے ساتھ یا میری قوم کے بیٹوں کے ساتھ یا گھرانوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور نہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خدا کے حضور فریاد کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم عدالت کہ خدا کیا کرے گا۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی ایسے نوجوانوں کے لیے دعائی نہیں کی، ہم تو اپنے میں مگن ہیں۔ اور عدالت اس لیے آواز نے خدا کی آواز کو قلم بند کیا کہ ان سب باتوں کے لیے خدا کیا کرے گا؟ تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ یہاں آپ غور کریں کہ نوجوانوں کو عدالت میں لایا جائے گا جو جوانی کی خواہشوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے دل کی راہوں پر چل رہے ہیں، اور جو کچھ ان کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، جو کچھ ان کے دل کو اچھا لگتا ہے، چاہے پھر وہ صحیح ہو یا غلط، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ خدا ان باتوں کے لیے عدالت میں لائے گا، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی کلام مقدس کے مطابق گزاری، خدا کے ڈر اور خوف میں گزاری ہے، تو پھر خدا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے ہیں، جیسے موسیٰ ہے، یوسف ہے، داؤد ہے، دانیل ہے، صدرک مسک عبدالنجو ہے، ان کے لیے کوئی عدالت نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں رومیو 8 باب پہلی آیت، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، لیکن اگر وہ اپنی خوشی میں اپنے دل کی مرضی میں چل رہے ہیں تو عدالت ہوگی، سزا ملے گی۔ لیکن جو مسیح کو قبول کرتے اور اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے احکام کے مطابق بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے عدالت نہیں، سزا نہیں۔ آج آئیے یہ پیغام کو دیکھیں میرے ساتھ پہلا تموتھیوس 4 باب 12 آئے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بنے۔ آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آج کے کلام نے مجھے اور آپ کو نصیحت کی ہے، ماں باپ کو بھی نصیحت کی ہے کہ جس طرح یوسف کے باپ نے اس کو کلام سے روشناس کروایا تھا، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے کے بجائے ان سے مختلف ہو تھا اور وہ ان کے برے کاموں کا جو بیان ہے بتاتا تھا اپنے باپ کو۔ اور کیونکہ اس کے دل میں خدا کی محبت تھی۔ کیا آج کا ماں باپ اپنے بچے کو کلام مقدس سے روشناس کروا رہا ہے؟ کیا ہم ہر روز اپنے بچوں کو کلام خدا سے روشناس کروا رہے ہیں؟ کیا ہم دعا میں بیٹھ رہے ہیں؟ کیا ہم گھرانے تو مل کے پورے گھرانے کے ساتھ دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ان کی باؤنڈریز بتاتے ہیں کہ کلام خدا کیا کہتا ہے اور آج کا نوجوان زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں خدا آج ایسے نوجوانوں کو بلا رہا ہے جو کلام کی خاطر، سچائی کی خاطر اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کرے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ پھر کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، پھر کوئی عدالت نہیں، کوئی سزا نہیں۔
اور آج ہم اپنی زندگی ایمانداروں کے لیے کلام خدا اور چال چلن محبت میں اور ایمان میں اور پاکیزگی میں نمونہ بنے، تاکہ کوئی ہماری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ خدا اس کلام کی بدولت مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آئی مانو سمجھ کا ہم خدا کے حضور سب ساتھ جائیں خدا کے حضور، اور ایک آنکھ احترام بند ہو جائے اور سب کلام خدا کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ باپ نے اولاد جان کر، فرزند جان کر، بیٹے اور بیٹیاں جان کر ہم سب کو نصیحت اور تربیت کی ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، مگر نادان بڑھتے ہی چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج وقت ہے فیصلے کا، آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اپنا جیون اس کے نام کریں اور اپنی حیات اس کے جلال پر بسر کرنا شروع کر دیں۔ ہاللیلویہ۔ روح نے آزادی ہے، جماعت میں سے کوئی بھی بھائیوں بہنوں میں سے کھڑے ہو کر کلام خدا کے لیے شکرگزاری کی دعا کریں۔ پاسٹر سیمون آئیں گے، کلام خدا کی شکرگزاری کی دعا کریں گے۔ دل اور دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتے